Yung likod sa harap. Ng konti. Dito. Mars, may mga yung atras, atras, bawal sumutok ang balon, bawal malaglag. Pag nalaglag yan, at sumobra kayo sa oras, talo na. Pigit lang natin yung 1 minute and 12 seconds. Hit nyo lang yung 1 minute and 12 seconds. Pag nakabalik na kayo dito, ng 1 minute and 12 seconds, kayo na panalo. Yung yung step natin kailangan sabay-sabay Kamay sa side! Sige, ready? Pakiramdaman niyo yung balon sa katawan niya. Kailangan. Ready? 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1. Tatang. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pambili yan ng pearl. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ate Bib, gandahan. 90 seconds. Sa akin, napas. Bilis! Wait lang. Anong group nila, no? Kayo, group 3, 1, 2. Sige. Bibilis ako.